A Swachhata Pakwada activity was organized at CPMGH School Baina to spread awareness on cleanliness and hygiene. Councillor Damodar Madhunaik addressed the gathering, highlighting the importance of maintaining a clean environment. The program saw active participation from Mrs. Antonetta Fernandez, teachers and 124 students who joined a rally and discussion. GPMS jetty staff under the leadership of Ishwar Naik also played a key role in making the event a success. आमचे महिला सशक्तीकरण, आमचे युवा सशक्तीकरण, तसेच गरीब कल्याण आणि आमचे कौशल्य असतले, दिव्यांग असतले, अशा अनेक क्षेत्रां भितर महिलांक मुखार हाडप, युवा शक्तीक मुखार हाडप, गरिबाचे कल्याण करप, दिव्यांगा खातीर एड्स एप्लायन्सीस दिवप, ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आम्ही आज मोर्मुगांव तालुक्यान भितर केल्लो आसा. गोंयच्या प्रत्येक तालुक्या भितर दिव्यांगाचे कॅम्प आम्ही लायले आणि तातूंतल्यान आमचे जे दिव्यांग भाव भयणी आसात तांच्या आयुष्यान भितर साधारणतः एक बरो सन्मानाची वागणूक आणि तांकां दिव्यांगाचेर ओवरकम करपा खातीर जे डिवायसीस लागता, एप्लायन्सीस लागता, इन्स्ट्रुमेंट लागता, इम्प्लांट लागता, हे सरकारा तर्फे दिवपाचो प्रयत्न करतात. आयज आमचे मदीं आमचे वास्कोचे आमदार श्री दाजी साळकर आसात, आतांच संकल्प आमोणकर आमचे मोर्मुगांवचे आमदार आशिल्ले, तशेंच आमचे गुरुप्रसाद पावसकर दिव्यांग कमिशनर आसात, तशेंच सुखाजी सर जे जांचे कडेन ही जबाबदारी दिल्ली आसा, आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर, शमी साळकर, चोपडेकर, काउन्सिलर्स आसात. ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान आज सुंदर असो कार्यक्रम ह्या मोर्मुगांव क्षेत्रांत भितर जाल्लो आसा. परत एक फावटी असे कार्यक्रम आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे जावपाचे ठरलेले आसा 9, 10, 11, 12 पणजे हांगा आयनॉक्स आसा ती ESCच्या कॉम्प्लेक्सान भितर ती म्हाका दिसता हजारांनी लोकांक परत एक फावटी हे एड्स एप्लायन्सीस डिवायसीस आमी परत एक फावटी उपलब्ध करतले. व्हीलचेअर्स दिता, हियरिंग एड्स दिता, वॉकर्स दिता, वॉकिंग स्टिक्स दिता आणि अशो खुबश्यो 1,000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट 1,000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सगळे हातूंतसून आमी फक्त समाजा पर्यंत पावोवपाक करता, लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाक वयता. जंय आमी पयलीं म्हणजे कोणूच पावनाशिल्ले तो आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी अंत्योदय म्हणटात ना लास्ट मनशा पर्यंत पावून आमी घराघरांनी वचून आमी हे तांकां पावोवपाचो प्रयत्न करता. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें खरोखरच अभिनंदन करता. तेन्ना जेन्ना पसून तांणी ह्या हाचो ताबो घेतला सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो आणि ह्या हाचो स्टेट कमिशन फॉर डिसेबिलिटीज बी तांचो ताबो तांचे कडेन घेतला तेन्ना एक रेवोल्युशन म्हणटा तशें गोंया भितर जाल्लें आसा. आमी पयलें की हाचे पयलींच आमी केन्ना आयकूंक पसून ना की दिव्यांगा खातीर कितें कार्यक्रम जाताले म्हणून. केन्ना एक दीस दोन कोणी व्हीलचेअर दिताले आनी ते सोंपताले ते विशय. पूण आज ह्या दिव्यांगा खातीर आज आमी स्पेशल ऑलिम्पिक्सा खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता थंय वचून म्हणजे स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून तांचे खातीर ती सेवा थंय केली. आमी पर्पल फेस्ट करता जाणे भितर गोंयभरांतले देशभरांतल्यान लोक आज थंय येवन ताचो फायदो घेतात म्हणजे वेगळे वेगळे उपक्रमां थ्रू. आमी वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप डिसेबल्डां खातीर आज गोंया भितर हाडली आनी आमकां सगळ्यांक तांणी दाखोवन दिलो. आज आमी दिव्यांगा खातीर हें करतात, व्हडली सर्वे जावपाची आसा ती चालू आसा. म्हणजे आयडेंटिफाय करून तांकां प्रत्येक जाणांक जे कितें तांकां वस्तू मेळपाक जाय नाजाल्यार तांकां कितें गरज आसा ते पावोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें खरोखरच मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता.